जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला है यूक्रेन का, जहां रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान गुज़िश्ता दिनों बातचीत हुई और आज फिर राब्ते का इम्कान है। क्या खिचड़ी पक रही है इस रीजन के अंदर और यूक्रेन किस तरह अहमियत का हामिल है रूस के लिए, और अमरीका की इसके ऊपर क्या नज़रें। और यह साहब, गुज़िश्ता दिनों भी हमने इस पर थोड़ा सा तस्करा किया था कि जो नया एक फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है यूक्रेन, आखिर यह मसला है क्या और ये बिल्डअप क्या। ये यूक्रेन फ्लैश पॉइंट आज का नहीं है, यूक्रेन फ्लैश पॉइंट है 1901 का। 1901 में रूस की जो ज़ार रूस होते थे, ये बेसिकली वो पीटर द ग्रेट की औलाद में से थे, और ये बेसिकली अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझते थे। और इनके जो गार्ड होते थे वो सर्ब्स होते थे। ये सर्बिया जब बना है ना, ये बड़े रुथलेस किस्म के गार्ड होते थे। और सर्ब में यूगोस्लाविया में इस वक्त 1452 में उन्होंने खिलाफत उस्मानिया में उन्होंने निकाला है उसको आया सोफिया से, तो लोग वहाँ जाके आबाद हो गए थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। और वो क्रिश्चियनिटी अपने अरूज पे थी वहाँ पर, और ज़ार को उन्होंने बहुत अहमियत दी होती थी। तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस का एक रोमांस शुरू हुआ, क्योंकि रूस के पास ताकत बहुत थी, मैन पावर बहुत थी, बाकी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा अगर तुम हमारे साथ मिल के एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को ख़त्म करोगे पहले, और फिर उसके बाद तुम खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करोगे, तो हमारा तुम्हारे साथ वादा है कि हम तुम्हें कुस्तुनतुनिया दे देंगे। सही। रूस ने कहा ठीक है। तो पहली जंग अजीम में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं उसकी, रूस की। दूसरे नंबर पे हुई थी पंजाबियों की, बहुत मरे हैं। ऐसे ऐसे कमाल जाके ये वो लोग थे जिन्होंने फ़लस्तीन पे जाके कब्जे किए थे, खाना काबा के इर्द गिर्द गोलियाँ चलाई थी, और उसके बाद इराक़ में जाके लड़े थे। यहाँ से लोग गए थे, चकवाल, अब शाहपुर में सबसे बड़ी भर्ती हुई थी, पूरे इंडिया से गए थे, नॉट ओनली पंजाबी, लेकिन अक्सरियत यहाँ से थी। तो वो लोग वहाँ पर जाके ये हो रहे थे। जिस वक्त रूस ने बिल्कुल डबल टर्न कर दिया और जीतने लगा, तो उसने ये किया कि रूस ने ये किया कि यूक्रेन जो था उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि यूक्रेन जो थी वो पोलैंड वालों ने कहा था ये हमारा हक है, लेकिन यूक्रेन में आबादी चूंकि रशिया की बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ एक जगह है क्रीमिया, उसकी भी है रशिया की आबादी, तो उसने कब्जा कर लिया। अब वो उसने कहा अब तो मैं कुस्तुनतुनिया के सामने आके खड़ा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा। तो इन्होंने साजिश की, इन्होंने अपने वो सारे का सारे जो कम्युनिस्ट थे ना, उनको बाकायदा फ़ौज दी कि तुम जाके ज़ार पे कब्जा करो, और जाके तुम ऐसा करो कि वहाँ पर जाके इनकलाब ले आओ, कम्युनिस्ट इनकलाब ले आओ। जब वो कम्युनिस्ट इनकलाब आया तो उन्हें दो काम किए। एक तो ज़ार की सारी फैमिली को मार दिया, ताकि कोई क्लेमेंट बाकी ना रहे, कोई बच्चा भी ऐसा ना हो कहे कि हम दोबारा बादशाह लेके आना चाहते। दूसरा, सारे चर्च ताला लगा दिए, तुम्हारी ऑर्थोडॉक्स चर्च की, और तुम ख्वाब देखते हो वो तो हमने अपने पास रखना था। अब वो रूस ने जिस दिन इनकलाब आया है 17 अक्टूबर 1917 या कोई अक्टूबर की 27 अक्टूबर 1917 आया है, तो लेनिन ने पहला ऐलान ये किया कि जंग अजीम जो है ये इस्तेमारियत की जंग है, हम नहीं चाहते इसके अंदर, अपनी फौजें वापस बुला लें। अब वो खुल खेल गए। अब फ्रांस रह गया और इंग्लैंड रह गया। इन्होंने पूरा खिलाफत उस्मानिया को तबाह किया, और फिर कुस्तुनतुनिया के क्लेम से बचने के लिए कि कहीं मांग न ले, उन्होंने कमाल अतातुर्क के सामने शिकस्त खा ली। अच्छा, यानी पूरी दुनिया फतह कर रहे हैं और अतातुर्क जो है कि यंग तुर्क से शिकस्त खा रहे हैं, और उसको चूँकि वो यहूदियों के औलाद था, दोनमिया से तल्लुक़ रखता, उसको उन्होंने दे दिया, यंग तुर्क सेकुलर मुल्क बना दिया, और उसने खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करके टर्की की बना। उस दिन से रूस के अंदर रूस ने अपना कहा कि हम कुछ जो करेंगे तो टर्की और रूस की लड़ाई से बॉर्डर के ऊपर। अच्छा, आप अंदाज़ा करें कि 1992 में जब रूस को उन्होंने ख़त्म किया, तो उसने पहला काम ये रूस के ऊपर प्रेशर डाल के ये किया, क्योंकि रूस के ऊपर कर्जे बढ़ गए थे, अमेरिका से पैसे ले रहा था, सब तबाह बर्बाद हो रहा था। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो कि एक तो ये वो 3 बाल्टिक स्टेट्स जो है ना, लिटविया, फलाना फलाना, एस्टोनिया, उसको आज़ाद करो, और दूसरा तुम यूक्रेन को भी आज़ाद कर दो, और साथ क्रीमिया को भी आज़ाद कर दो, और साथ ही अज़रबैजान, इन्होंने आज़ाद कर दिया। अब प्यूटन जो है उसको कहते हैं ये नया कैंसर पैदा हो गया। प्यूटन ने ये किया कि उसने जिस वक्त उन्होंने किया कि यूक्रेन में जो हुकूमत थी वो रशिया की प्रो थी, डेमोक्रेटिक, इन्होंने उसके खिलाफ पॉपुलर अपराइजिंग जैसे उन्होंने मिस्र पे कराई थी, इन्होंने वहाँ पॉपुलर अपराइजिंग से हुकूमत ख़त्म करके एक अजीब की 2 नंबर फौज की बैक से हुकूमत बना ली, और उसको पूरे यूरोप ने एक्सेप्ट कर ली। सही, अमेरिका ने एक्सेप्ट कर दी। उसके ऊपर उसके कान खड़े हो गए। उसने एकदम एक काम किया कि उसने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया रूस ने। जैसे उसने क्रीमिया पे कब्जा किया, इन्होंने कहा हम यूक्रेन को नाटो का रुकन बनाएंगे। अब मसला यह है कि क्रीमिया यूक्रेन में अगर नाटो का मेंबर बनता है
تو پہلا پلان یہ ہے کہ وہاں پر نیٹو اپنی فورسز کھڑی کرے گا اور اپنے اڈا بنائے گا اور وہ نیوکلیر ویپن آ جاتے تو روس کا وہ جو بندرگاہ ہے نا مصر شام والی جس پہ وہ لڑ رہا ہے بہت زیادہ شام کے ساتھ، اس کا راستہ بھی بلاک ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر اس وقت یوکرین والے کہتے ہیں کہ روس نے 1,20,000 فوج جو ہے ہمارے ارد گرد جمع کر دی۔ اچھا، اس پہ یوکرین کا صدر باغم باغ پہنچا امریکہ نے جا کے اس نے کہا کہ مجھے کچھ کرو، تو انہوں نے کہا جی اب یوکرین جس دن اعلان کرے گا کہ میں نیٹو میں شامل ہوں، نیٹو نے اپروول دے دی۔ اچھا، روس نے یہ کہا کہ جس دن نیٹو کا سگنیچر ہوگا there will be a war and it will be no less than a nuclear war۔ اچھا، اور آپ سنبھل کے چلو، مجھے کوئی پرواہ نہیں کچھ ہو جاتا ہے، لیکن میں اب مزید دھوکہ کھانے کو تیار نہیں۔ اس کے اوپر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اللہ ہمارے سے گفتگو کر لو اور یہ بات چیت ہوئی بھی بات چیت ہوئی بھی ہے، لیکن پچھلے ہفتے ہوئی، اس کے باوجود بھی فورسز پھر پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ یوکرین کی آبادی جو ہے پرو رشین ہے، کریمیا کی آبادی تو مکمل طور پر رشین ہے، ٹھیک، تو وہ اس پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ اصل مسئلہ اس وقت یہ عثمان صاحب کہ یورپ کو ایک نئی جنگ میں امریکہ گھسانا چاہتا ہے۔ جو جوز ہیں نا وہ ابھی تک اس بات کو بھولے نہیں ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ پیرس میں جانے والا بھی ڈالر لے کے جاتا تھا، ٹھیک ہے، اٹلی میں جانے والا بھی ڈالر لے کے جاتا تھا، اسپین میں اب وہ یورو لے کے جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی کنورشن ختم ہو گئی نا، آپ کا زون ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ کا زون کیا رہ گیا؟ غریب غربے قسم کے، پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، گلف سٹیٹس ہو گئیں، یا اس کے بعد ادھر اس طرف کے جو نے امریکہ جانا ہے یا آپس میں ٹریول کرنا ہے یا تیل خریدنا ہے ان کے لیے ڈالر ہو گیا، باقی تو یورو ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یورو جو ہے ایکولی، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ کبھی ڈچ مارک یہاں پر بکے گا، یا کبھی نہیں بکتے تھے، آپ زیادہ تر پاؤنڈ لے کے جاتے تھے جا کے اس پہ، اور پاؤنڈ کی کرنسی انگلینڈ کو بھی بڑا اس پہ دکھ ہے کہ میری پاؤنڈ کی کرنسی جو تھی کبھی ایک زمانے میں دنیا پہ رول کرتی تھی۔ اس اکنامک جنگ میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ یورپ جو ہے ایک بڑی جنگ میں الجھے۔ یہ جرمنی کی اکانومی بوسٹ کر گئی ہوئی ہے اور دنیا پہ چھا رہی ہے، یہ سیمنز کھڑا ہے تو یہ مرسڈیز کھڑی ہے تو یہ پورشے کھڑے ہیں تو یہ کہیں تباہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کمزور ہوگی تو پھر مارشل پلان آئے گا، پھر امریکہ آئے گا، پھر امریکہ ان کی مدد کرے گا، پھر امریکہ ان کو ٹھیک کرے گا، اور جب جنگ چھڑتی ہے تو آپ سوچیں کہ 87% ڈرون جو ہیں وہ آتے ہیں اسرائیل سے، اور اسرائیل میں کون بیٹھے ہیں؟ ان کے جو بندے بیٹھے ہیں جیوز، وہ بیٹھے ہیں امریکہ میں، بنانے والی فیکٹریاں جائے لگی، تو ظاہر بات ہے چیزیں آئیں گی، اسلحہ بکے گا دھر دھر۔ اس وقت خطرناک بحران جو ہے، اور اس بحران سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا ہے۔ اچھا، ہاں، ترکی میں اگرچہ کہ آپ دیکھیں یہ ہوتے ہیں لیڈر، اردگان نے اب ملک کو کرائسس سے کیسے نکالا ہے۔ دیکھیں نا پچھلے ہفتے لیرا 9 روپے پہ آ گیا تھا، اس نے کہا اچھا 48 گھنٹے میں 16 روپے پہ آیا۔ سر پاکستان میں جتنے ڈالر اکاؤنٹ رکھتے ہیں نا لوگ، فوراً ان کو روپے میں کنورٹ کر دینا چاہیے، اور جو اس نے کہا جس نے باہر بھیجنا ہے وہ پلیز مجھ سے لے پیسے۔ اس وقت تو پتہ کیا ہو رہا ہے، ہر بندہ ڈالر کے اندر سوچ رہا ہے جا کے خریدو اور سیو کر لو، گھر میں رکھ لو، لاکر میں رکھ لو، ٹوٹ۔ اس نے کہا قوم جس کو ڈالر چاہیے ہم معذرت دیں گے، بیچا بلیک مارکیٹ سے خرید کے دیں۔ یہ نہیں، یہ اسٹیپ نہیں لے سکتے پاکستانی۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ جس ایم این اے نے فیصل آباد کے 2 مل اونر سے پیسے لے کے الیکشن لڑاؤ وہ دے گا؟ جس ایم پی اے نے اپنا سیالکوٹ سے پیسے لے کے کمپین چلائی ہو بندروں سے، وہ پیسے دے گا؟ جس نے کراچی کی ایک، بکری صاحب کہا کرتے تھے کراچی کی ایک فیملی میں نام نہیں لینا چاہتا، تو بزنجر صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بزنجر صاحب بڑے کہتا نہیں دسترخوان پہ تو فلاں فیملی کے بیٹھتا ہے نا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مینس وہ افورڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ سارے لوگ جب لندن میں جا کے رہتے ہیں، یہ تعالیٰ مینگل رہتے ہیں، یہ خیر اپنا بکٹی صاحب رہتے ہیں، بکٹی صاحب تو چلو پھر تو اس کے تعالیٰ مینگل کی تو ایسی زمینیں نہیں ہیں کہ وہاں پہ جا کے اپنے کو افورڈ کرتے ہیں۔ یہ سندھ کے لیڈر جب ایگزائل میں جاتے ہیں کون ان کو افورڈ کرتا ہے؟ کارکن۔ راجہ انور کو کون افورڈ کرتا ہے؟ کارکن۔ پرویز رشید کو کون افورڈ کرتا ہے؟ یہ سب کو سر لوگ ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو بخار بھی نہ دیں کسی کو، نواز شریف بخار بھی نہ دیں کسی کو، ان کو پوری کی پوری۔ میں آپ کو سوچ رہا تھا، میرا ایک بہت جاننے والے دوست ہیں بہت اچھے، وہ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تو ایک مٹھائی کا ڈبہ لے گئے، تو انہوں نے کہا ایک ڈبہ لے گیا تو مطلب پاکستانی سواد ہے نا، زیادہ چاہیے سر۔ اصل مسئلہ یہ پاکستان میں یہ اسٹیپ نہیں لیا جا سکتا۔ عمران خان کی پارٹی اٹھا لیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اٹھا لیں۔ میں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے بلایا ایک جگہ فنکشن، انہوں نے ایک چمن کا ایک بہت بڑا اسمگلر جو تھا وہ بہت بڑی گاڑی میں مجھے لینے کے لیے آیا۔ اچھا،
मेरे पास आईफोन था, उसके हाथ में वो घड़ी बंधी हुई थी, वो कौन सी होती है आईफोन के साथ जो वॉच होती है छोटी सी, एप्पल वॉच। हाँ एप्पल वॉच। उसने कहा आपके साथ वॉच नहीं, आप क्यों आप ये क्यों रखते हो? मैं कहा मुझे चलानी नहीं आती, मुझे ये बड़ी मुश्किल से चलाना। नहीं नहीं ये मैंने उसको बख्श दी, मैंने कहा ये किसी को बेच के ना किसी गरीब आदमी को बख्श दो। उनकी पार्टी के भी लोग हैं, उनको अफोर्ड करते हैं, जहाँ वो रहते हैं जिस जगह बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं। उनका अजीज ही पेशावर का मेयर हुए हैं, मुझे पता है, सबको अफोर्ड करने वाले लोग मौजूद हैं। ये डेमोक्रेसी की इल्स हैं। लेकिन जहाँ कौमें बना दी जाती है ना, वहाँ अर्दगान की तरह होता है। 36% उनकी है इस वक्त इन्फ्लेशन, उसके बावजूद उसने पैसा नहीं करने दिया। उसकी वजह यह है कि उसने IMF को कान पकड़ से निकाल दिया हुआ था। मैं नाइजीरिया का सुन रहा था, नाइजीरिया के उसने कहा जिस दिन IMF का हमने स्ट्रक्चरल रेडियस प्रोग्राम, हर हफ्ते हमारा पैसा गिरता था, हर हफ्ते हमारा पैसा गिरता था। जब पैसा गिरता है तो क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट रेज हो जाता है। कहता है एक दिन ये आया कि 30% हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। हम फिर जो चीज़ बनाते थे उसके ऊपर 30% सूद देते थे, तो फिर हमारी बात चीज़ खरीदेगा कौन? अच्छा, और सर लेकिन अब ये यूक्रेन वाला मामला है, किस रुख पे बैठना है? क्या वाकई इस खित्ते में कोई बिल्डअप हो रहा है, या जो धमकी पुतिन की काम कर जाएगी, या बैठ के कोई बातचीत से मसला हल होगा? किसिंजर ने एक बड़ी शानदार बात की थी, उसने पीपल हु आर नॉट लिसनिंग द ड्रम्स ऑफ द वॉर दे आर डेफ। उसने कहा इस दुनिया में इतना असला जमा हो चुका हुआ है कि सिर्फ एक मामूली सी गलती जो है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर कुछ भी कर सकती है। सही है। आप देखें जो पहली जंग अजीम छिड़ी थी वो सिर्फ इस वजह से छिड़ी थी कि एक बोस्निया का शहजादा जो था वो जा रहा था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का, तो उसको कत्ल कर दिया था। और इल्ज़ाम किस पे लगा था? यूगोस्लाविया पे। तो यूगोस्लाविया ने कहा था हम तावान देने को थे। तावान तेरे कौन मानता है? हम तो जंग करेंगे, हम तो ऐसी की तैसी, तुम्हारी तुम है। उसने कहा जो तावान मांगते हो हम दे। बंदा मर गया भाई, खत्म। लेकिन जंग छिड़ी और कई करोड़ बंदे मर गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर आपने हिटलर के सारे फ्यूरियसनेस से जिस तरह छिड़ी है, उसका आगाज़ देखें, उसका अंजाम देखें, अंजाम के बाद जिस तरह के असल मसला यह है कि चाइना के लिए भी अब बहुत जल्दी, कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त 2 तरह का दबाव है, एक है स्टिक का और एक है कैरेट का। स्टिक का ये है कि भाईजान ऐसी की तैसी आपके अंदर हम घुसेंगे और आपको खा जाएंगे, और दूसरा ये है भाईजान जो मांगते हो ले लो, चाइना को खुदा हाफिज कह दो। तब ये है स्टिक एंड कैरेट चल रहा है। और पाकिस्तान में असल खराबी उस्मान साहब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जानदार या तो लीडरशिप चाहिए, और जानदार लीडरशिप नहीं है तो इत्तेहाद चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद सबसे बड़ी चीज है। जानदार लीडरशिप का नेमल बदल होता है उस्मान साहब। ये सारे इकट्ठे हो जाएं, दुनिया आपको आंख ना दिखा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ही आएँ। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो एक अहम इशू कराची का डिस्कस करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकामात जारी किए हुए हैं, उस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।